you very much for coming. My nearest neighbor, Puan Hajah Rita, Datin Rita and Datuk Azizan, and all yang datang dari luar. I really appreciate your time. Not easy on a Saturday 10:30. There's so many things to do, but Allah always choose us to be where we are for whatever. And there's nothing in this world yang berlaku tanpa Allah dah rancang dulu. Yeah. So why saya rushing terus tak salam you all, because I promise Facebook 10:30, tapi saya delay sikit. Are we on live now? Saya nak sapa Facebook viewers, ya. We are having this tazkirah and whatever session you may call it dekat Surau Pusat Nur Country High. Saya ucap terima kasih kepada AJK Surau ni dan tentunya the chairman who is also my next door neighbor, Haji Jamal. So it's like all in the family. Yeah. So may I know siapa yang datang daripada mana, ya? Where you from? Bangi? And siapa yang paling jauh dari sini? Wangsa Maju. That is far. Penang. Hamai dari Penang, no? Jauh. Okay. Alhamdulillah. And for whatever you all jalan tu, semua tu Allah dah catat niat. Okay. Do you like the topic today? Yakin, ikhlas, syukur. Okay. But before that yakin, ikhlas, syukur is just a principle how to achieve something. But tujuan this whole session, this idea was mooted by my neighbor, Puan Hajah Laila, 4 of us tiba said never mind, bodos buat aja every week if I can make it. That sebenarnya kita nak hidup supaya at every moment of our life kita akan tenang. It does not matter what happened to us, but what happened within us. Betul tak? Kalau kita tengok traffic light kat jalan tu kan, ramai orang traffic jam. Ada 500 kereta. Berapa orang stres, berapa orang tak stres? It's the same traffic jam. You can be by the side. Kan? Cuba tengoklah kereta tu. Kalau saya tengok, saya sekejap saya tengok orang. Ada orang masam, ada orang senyum. So is it the condition outside or the condition inside yang menentukan jiwa dia? Itulah hati kita. So yakin, ikhlas, syukur terletak di mana? Terletak mana yakin, ikhlas, syukur? Hati. Betul? So betul tak? Boleh tak kita buat graf? You are semua students kan? Pernah belajar graf? Graf. Because saya orang sains ni, kita suka apa-apa in graph form kan? So you faham. Percaya tak? Okay. Another one is quality kehidupan kita bergantung pada quality solat. Lagi hati kita. Betul tak? So if you say your life is not good, where is the no good? Is it life or your heart? Yes. Okay. So kalau kita buat gini graf, ya, then kita nak, kalau boleh, kita nak make sure at every moment kita yakin dengan Allah, ikhlas kita buat kerana Allah, and at every moment kita nak make sure we don't have any other emotion except syukur. Tetapi nak capai syukur tu macam mana? This is something I want to share. Almarhum Dr. Abdul Aziz Hanafi, once I was with him on the stage untuk forum perdana. So Dr. Muhaya nak beritahu ni, dia kata, and I hold it. Ada almarhum dia seorang sangat bijak. Dia bagi saya dia simple. Ya Allah, betul lah dia kata. Mula-mula kita ni kena Islam dulu, betul? Kita semua Islam. So sebab tu siapa dapat Islam tolong syukur. Islam. Lepas tu kita beriman. Iman. Lepas tu kita ada sifat ihsan. Apa dia ni Islam, iman, ihsan? Rukun apa ni? Rukun agama. Islam kita syahadah. Iman, beriman kepada rukun iman, kan? Maknanya, dan ihsan. So dari segi mudahnya ialah Islam is what you do. Solat, puasa, zakat, haji, mengucap is what you do.
Iman is the why you do. Nampak jelas? Apa-apa kita buat nak tahu what, why, how. Betul tak? Apa, kenapa, bagaimana. Kenapa orang stres sekarang? Saya kena kerja. Kenapa buat kerja? Kena kerja lah. Pasal apa? Nak bayar bil. Orang yang tak tahu kenapa dia bekerja, dia penat, jadi mangsa. Student yang kena belajar, budak-budak anak kecil, kenapa menangis tak nak pergi sekolah? Kan, stres kan? Because kita kata, adik besok tidur awal, besok sekolah. We never say, adik nanti pergi sekolah, jumpa kawan, jadi orang pandai, tolong orang, masuk syurga. Nampak tak? You don't give the big why. Itulah orang rasa mangsa. You all datang sini pasal apa? Nak ilmu kan? Bukan nak ambil gambar. If your aim is to take photograph, that's all you get. But if your aim datang, iktikaf di masjid, silaturahim, dapat ilmu, dapat hidayah, dapat taufik, nak berubah. Kau nak ambil gambar tu side effect. But the main is, nampak tak? So we do anything not for the makhluk. Kan kadang nak peluk cium, apa nak peluk cium manusia. Jangan terpesona dengan manusia. Jangan memuji manusia. Puji Allah, be in awe of Allah. So kita nak fokus hidup kita daripada makhluk pencipta makhluk. Nampak tak National Geographic? Dia tunjuk macam-macam ikan paus. After watching that program, a normal person say, wow, so beautiful. The cameraman is so good at catching this event. That's all. Tapi orang beriman, subhanallah, masya Allah, betapa besarnya Allah menciptakan ikan paus ini, dan betapa besarnya Allah memberi kepandaian. Kepandaian apa dalam nama Allah? Banyak. Kepandaian orang ni boleh cipta kamera ni. So orang yang celik mata hatinya, bila saya tengok you all, I don't see you, I see Allah. Itu yang tujuan all this session, is to celik mata hati. But I don't put it in, I just pay inspirasi An-Nur, because An-Nur is the second place I love after my home, apart from Mekah of course. Because kalau hati kita tak sayang masjid, something wrong. Kita nak jadikan masjid rumah kita, dan kita masjidkan rumah kita. Maknanya apa? Masjid rumah kita maknanya rumah paling selesa. Tempat kedua kita, masjid paling selesa. Kalau selesa shopping mall, something wrong. Dan kita nak masjidkan rumah kita maknanya apa? Rumah kita tempat ibadah, bersih, tak ada maksiat, always ibadah driven. Jelas? Setakat ni okey, boleh follow? So, iman ihsan. So, the next one he told me, kalau dah dapat sini Prof, you akan capai takwa. Lepas takwa baru hang boleh syukur, dia kata. That's why many of us, saya syukurlah, syukur ni macam syukur tak syukur, kan? You know, because we have not reached this. Bulan Ramadan untuk capai takwa. Everything you do for takwa. Takwa is the driving force to everything. Takwa that make you come, sit down. Siapa letih boleh diri tau. Sitting down is no good. After 30 minutes you all should stand up. Kat study session duduk lebih 30 minit meningkatkan, merosakkan badan. So 30 minit bangun pukul 11.10 kita semua bangun, gitu-gitu duduk balik. That's why you see when I thought I would stand up kan, because benda paling tak sihat yang duduk. Try to sit. In fact I think Datuk Azizan, you can make innovation your office, you innovate Haji Jamal, kita buat standing up table. Ceramah ustaz pun kita semua diri je, ambil note kan. Because standing is good. Because bila kita solat, qiyam kita diri lama kan. Bukan tahiyat lama, bukan sadar. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila dia qiyam lama dia diri. That means you can, the longer you stand, the better. You burn more calories standing than sitting. Kan? Okay. So, lepas kita ada Islam, iman, ihsan, takwa, syukur. Bila syukur, what will happen? Itulah kita formula kita. Yakin, ikhlas, syukur. Yakin tu kat mana? Ikhlas pun dekat sini. Syukur. But bila syukur, what happen kalau syukur?
best lah. Merungut tak? Mengeluh tak? Kerja banyak mengeluh tak? Masa nak kerja tu kan main hantar resume. I'm willing, I can contribute. Dah kerja tu, alah, nenek mertua I punya sepupu nak kahwin. Allah, banyak pula. You see, we make excuses. Saya panggil alasan tu virus minda. Semua excuses tu because kita tak committed. Kita tak minat. It's not important. But today you come, no matter what program, ditolak program lain, you come here. Maknanya apa? This is your priority. And kalau hidup kita ni, ilmu menjadi priority, you are destined for success dunia akhirat. Sebab everything mula dengan ilmu. Ilmu. Lepas ilmu apa? Amal. Lepas amal, ikhlas. Betul? Lepas ikhlas, ajar. Betul? Lepas kita ajar, bila kita ajar, ada orang faham, ada orang tak faham. Orang macam mana boleh mengajar sampai orang faham? Orang yang mengajar tu mesti go through this. Dia mesti amal dulu. Ya, kalau kita tak amal, buat PowerPoint presentation, how to be successful? 1, 2, 3, 4. Kita dengar pun kering. Because it is ada akal saja. Setakat ni boleh follow ke? Okay, would you like me to introduce you to the human brain? Nak kenal tentang otak kita, how we work? Yes? Okay. So before that so ini kualiti kehidupan. Kualiti apa tadi? Nafsu solat. Lagi? Silaturahim. Ya? Lagi? Hati. Okay ya? So jelas. So now saya nak bagi you senario. You all kena kerja from, siapa bekerja di sini? Bukan macam bekerja je. Macam stres je kan. Biasalah. Common question, Prof, majikan saya tu tak pernah menghargai saya. Habis, sian. Siapa datang last week? Siapa datang last week? 2 je kan? So, okay. So, I can repeat the same thing. Okay, repeat. Baik, siapa di sini kerja rasa bos tak faham dia? Camera off of you, okay. Okay, maybe you want to tell, bisik-bisik kat saya, apa masalah majikan? Okay. Saya saja tak kuatkan, takut tak apa. Takut privacy, takut bos dia dengar. Okay. Nak pick. So, Puan A merasakan beliau sedang kena pick. Buat apa-apa tak faham, buat tak faham, terang pun tak faham. Okey. Berapa tahun dah rasa macam tu? 15 years? 15 years. 15 years. Masya Allah. So, adakah Puan A merasakan you are victim? Saya jadi mangsa. Memang nasib saya lah. Bos saya ni. So, do you spend your time productivity tu mengeluh? Itulah. Bila ada tea break, jom kopi. Jom kopi ngumpat kan. Kita gitulah kan. Betul tak? Saya tahu, saya dulu gitu juga kan. Ambil kopi, biskut Mary buat Nescafe. Sekeping biskut, sekeping daging busuk. Sekeping biskut, sekeping daging busuk. Pasal apa kita pengumpat tegar? I bukan nak mengata, tapi kan ini ayat pembukaan pengumpat tegar. Sorry to say sorry to say, bukan nak mengata tapi kan. Dia tu baik tapi kan. Ini semua pengumpat tegar punya perkataan. So for 15 years, have you done anything or communicate with your boss? Ada session. Dia berubah tak? Balik-balik. Pasal apa hati dia berubah tak? A person only change when the heart change. That's why modul kehidupan kita ialah pembersihan jiwa, pembetulan hati. Now, come to the brain now. Brain. Ni faham setakat ni Okay. So, kita nak sampai tahap mana? Islam insya-Allah okay. Iman okay. The why, the how, the akhlak. The akhlak is what we are focusing on now. Takwa and syukur. Now, pernah dengar IQ? EQ? SQ? Siapa ESQ alumni kat sini? One.
Okay, yang lain belum tak apa. So otak kita ni, kita ada, okay, first we talk about IQ. Apa dia IQ? Intelligent quotient. Next one, EQ, emotional quotient. Third one, SQ. Sound okay ke? Tengok feedback pada Facebook ke? So kita ada SQ. Cuma saya nak tambah satu lagi. Maybe the board can bring here. PQ, physical quotient. Ni yang kesihatan. That's why kalau holistic person, if you are a loving mother, you will make sure you jaga your children punya food. Siapa di sini pergi ada anak hantar tadika? Ni orang tak nampak ni. Salina, pusing gini orang saya tak nampak. Siapa di sini ada anak hantar pergi tadika? Ada. Pernah tak you all buat birthday party kasih gift pack? Apa kat dalam tu? Nonsense kan? Siapa kata nonsense? Oh bagus. Kita sama lah. Nenek, yeah. What's your name? Maznah, kita satu geng. I pun nenek geram bagi. Tak apa-apa, jajan. Okay? So, Facebooker, siapa dengar tu, I don't know how many of you are there. Please, the first thing, dosa paling besar pada kanak-kanak generasi sekarang ialah giving high sugar, high salt, high coloring, processed food. Lepas ni, all your, baru ni, Captain Amin dengan Datin Ajar Raina punya anak kahwin bagus sangat. Dia ada satu untuk kanak-kanak, saya buka ada kismes. Congratulations. Wonderful. Siapa punya idea, Amin? Raina. Itulah. Kan bagus kismes. Kita nak keluar duit, memberi faedah. Okay, so PQ is important. But today, tak apa, we don't talk about this. Now, IQ, if you look at your brain, kita ada brain macam tu. Okay. So, when animals are created, diorang ada what you call reptilian brain. Ni spinal cord dia. Then you have your mid brain. Then they have the bigger brain. Animal, dia cuma call reptilian brain. Semua automatic. Waktu kucing, kita pukul dia, dia cekau balik. So, kalau kita orang reaktif, orang marah, kita marah. We are operating at which level? Animal level. That's why perkataan political animal. If you're in politics, you're always fighting. That's not human. Because Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diturunkan untuk apa? Untuk apa? Untuk kuasa? Untuk kaya atau untuk akhlak? So the minute you lose akhlak, you are at the lower animal level. Siapa dengar ni sensitif tapi saya kena cakap. So we have, apa differentiate kita dengan animal? Ability to think, akal. Kalau mata, binatang ada mata, jantung, semua sama kita dengan haiwan. Yang membezakan akal, that's your neocortex, your frontal lobe, your neocortex. So bila kita tengok CT scan tu kan, kita ada grey matter, white matter. Kalau animal ni je kita ada another one is grey matter. So ketebalan grey matter itulah yang menyebabkan kita bijak atau tak pandai. Sebab itu orang nyanyuk, orang dah tua, dia ada atrophy is the brain become shrink. So dia jadi nyanyuk. Nauzubillah. Tapi siapa baca Quran insya-Allah tak nyanyuk. Okay. So now this neocortex yang kat luar ni is EQ. Neocortex. It only contribute berapa persen of your life, I think. Quality of your life. Cuba teka, akal berapa persen? Di kes. Aslah ni naik motor dia gombak saya tahu. Ada je, bagus. Jadi volunteer boleh? Lepas ni kita buat community inspirasi Anur. Banyak dah ada volunteer nanti kita ada team. Okey. Cuba teka berapa persen IQ kita menentukan kehidupan? 6%. Siapa anak dia? The chance of the child being successful dunia akhirat 6%. Nak ke tu? Next one is your EQ, your emotion. There's a really called limbic system. Okay, limbic system ada certain part. Just remember system. The third one, ini yang
Pak Ari sebut God spot yang sampai beliau ada masalah tu. Actually it's a research done by some people that when you do something, you know why, makna a certain part of the brain dekat temporal lobe yang akan lighted up. You know that our brain ni, emotion apa you rasa, certain part lighted up, on the certain scan. So dalam otak kita ni, kita ada something kat temporal lobe ni yang spiritual, ni emotional. So this is very important if you all tahu. Tetapi let me tell you, all the Western motivation like Joe Dispenza, which I pun study, they say change your brain, change your life. Change your thoughts, change your life. Okay, setuju? But kita orang Islam yang ada hidayah, we have one higher level. Change your heart, change your life. Because all this, bermula semua ni akan jadi baik bila hati. Apa hati tak tahu kat mana? Hati dan jiwa tu roh kita. Roh kita baik tak? Look at the baby yang lahir tu. Ada tak baby yang tengah dukung tu? Besar-besar saya nak jadi drug addict, ada? Tak ada. Ibu-ibu mengandung semua baik. Cuba tanya orang yang masuk penjara tu, mak dia semua doa macam-macam. Tetapi kenapa dia pergi tak elok? Sebab belenggu syaitan. So tujuan kita majlis ilmu, every time you come to learn something, your belenggu will go. Satu. So that requires any of layering. So kalau I want to ask all of you, how many percent of your life you dengar berita dengan ilmu? Buka handphone kita, siapa subscribe to certain news, So kalau kita always focusing on the news, that means kita melihat orang ke melihat diri kita? Boleh tak betulkan orang? Back to point A. Can you change your boss? Can you change yourself? Kita nak ubah diri kita susah ke senang? Kita nak ubah diri kita yang duduk dengan kita all the time, susah. Nak ubah suami kita, nak ubah orang, nak ubah kawan kita, nak ubah anak kita. That is why Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan izin Allah, one man change the whole world. Because Nabi start dengan apa dulu? Nabi start dakwah dulu ke tak? Gua Hira dulu, where he start not suka tengok kemungkaran. Dia uzlah seorang-seorang. So how many of us are busy telling what is wrong outside? You tahu dia tu kan sekarang ni banyak ni. Because if you start looking at the papers, looking at the news, you'll be talking about what is wrong. Macam baru ni nak dengar pengalaman saya. I want to do surgery on one. Kadang makcik tua macam saya ni duduk dengan orang dah boleh baca lah kan, tapi saya diam je. Saya nak buat mata wife dia. So macam mana saya lupa. I said okay, why do you give some money to apa, saya tak ingat lah pasal sedekah. Apa perkataan dia keluar? Sorry to say Prof. Mula dah. Perkataan sorry to say ni dah tahu manusia belah mana. Always focusing on what is wrong. Sorry to say Prof, saya ada pengalaman awak. Minta maaf cakap. And true enough, when he come in, you think muka dia macam ni ke? If you want to know how great your life, look at how great your smile. Studies have shown orang yang berjaya, dia ada panggil senyum symmetrical. Tahu tak orang macam senyum? Hai. If you see aku senyum ni kan, something wrong with the jiwa. Jiwa yang tenang, dia ada symmetrical smile, at least 2 cm each side. Cuba practice. Let's practice now. Kalau senyum, hai. Jiwa kacau. Jiwa tenang, hai. 7 saat. If you don't smile more than 7 seconds, senyum pura-pura, senyum mulut, senyum fizikal, senyum IQ. Dia jumpa orang, nak senyum tak senyum, nak senyum tak senyum. Oh, ni datuk. But if you are here, high emotion, hati bersih, senyum sedekah, wajah ceria pada hamba yang lain sedekah. So
Nampak? So betul tak kualiti kehidupan bergantung pada kualiti hati? Everything your hati. Okay? So kita ada EQ dan SQ kita dan neocortex kita. So neocortex kita ni maknanya kalau you tak pandai, boleh bahagia tak? Tak boleh. Kalau tak pandai tak boleh bahagia? Yes. Where's your happiness? The heart. Siapa kontrol hak kita? So kalau kita benarkan hati kita kotor oleh apa? Benda-benda yang luar ni, kan? So kalau kita, anak kita dapat markah tinggi, the minute kita masuk Facebook tu, perbuatan mengotor ke membersihkan hati? Okay, every time I go on this, because yang menonton saya ni Facebooker, so saya kena sebut benda-benda yang profile. Because bila saya buka tengok profile, pening kepala, kan? Check in. Why you have to tell people where you're going? No need. So today, siapa yang Facebooker, profile yang ada unsur-unsur riak, show off tu delete, because bad energy, ya. Okay, berubah. Next one. So how to, masalah kita sekarang ialah, okay, saya nak tanya you all, if you are, what do you understand by being a balanced person? Anyone want to answer? Balanced person. Dulu saya punya fahaman ialah bahagia orang yang seimbang ialah kita cari dunia, cari apa? Cari akhirat, cari dunia. Which one? Cari akhirat, dunia jangan lupa. Okay. Ada orang nak challenge? Anyone wants to challenge? Setuju? Okay. Good. Okay, cari akhirat, dunia akan dapat. Lagi? Kalau boleh, kita nak akhirat semua. Boleh. Ni kita ke akhirat. Tapi AJK sediakan aircon, kapet, ini dunia. Tetapi orang yang boleh sedekah kapet ni mesti ada dunia tak? So duit dia tu dia guna untuk apa? Akhirat. So kita nak konsep dunia akhirat sekaligus. Contohnya ialah dalam akhirat ni, my idea, my thinking, this is the way. Always together, you cannot separate. Bungkus oleh dunia. So dunia tu lah topeng. Apa topeng kita? Harta, pangkat, rupa paras, baju, semua topeng. But if the topeng is like this, topeng, budak akhirat ni hitam. What happen when we die? Topeng ni kena buang, pangkat semua tak ada, tinggal yang kotor ni. Macam mana? So tujuan kita hari ini nak hidup at every moment. Hati kita yang akhirat fokus tu, Allah fokus, akhirat fokus, always diseliputi oleh aktiviti dunia to find redha Allah. Allah sayang. Whatever you do, you nak Allah saja. Siapa ingat modul kita? Ada 3 jenis manusia ahli apa? Aslah. Siapa datang? Yang pertama ahli apa? Ahli dunia. Yang kedua ahli ukhrawi. Yang ketiga ahli Allah. Mana nak? Okey, so metafor dia macam ni. Kita pergi, nak buat cerita apa kita pergi istana. Ulang sekali lagi lah. Pergi istana. Kat istana tu kita dilayan oleh makanan sedap, naik kuda, naik park, macam-macam. So 3 manusia masuk. So the first manusia ni dia nampak bestnya, dia main kuda, dia makan, dia enjoy balik. Yang kedua, siapa tuan rumah ni? Please say thank you. Say thank you, bye. Yang ketiga, dia naik sikit-sikit, okay lah, but I want to meet the owner. It's okay, makan sikit, I want to meet. Macam kita pergi open house, ada orang makan balik. Yang kedua, makan dulu, jumpa tuan rumah. Yang ketiga, jumpa tuan rumah, beri hadiah tuan rumah, thank you so much. Itulah 3 level. Which one are we? Siapa yang paling tenang kan? Kenapa jadi 3 tu? Sebab yakin. Siapa paling ikhlas? So dalam dia makan tu kat open house, tiba-tiba makanan tak cukup, dia nak komplain ke? Tengok tu, jemput orang tapi sate kuah pun tak dah habis. You see what I mean?
So bila kita dengar ni, ya Allah, patutlah aku ni tak happy hidup. So once you see this, you start, Allah, ya Tuhanku, I've been having the wrong way of living. So you want to change yourself, ya. So kita nak jadi orang yang ini. The third one, another principle, saya tiba-tiba I want to ask you, yakin ni ada 3 peringkat. Okay, yakin ada 3 peringkat. For example, okay, saya jumpa apa sini? Nurul. Saya jumpa Nurul, saya kata apa? Nurul, durian sedap sangat. Datuk Azizan tu memang dia expert durian. Durian sedap sangat. Nurul tahu durian tu dia kuning, dia gini, dia lembut, king of fruit. Okay. Can you appreciate the durian? Yakin ke betul ke durian ni? Tak sangat. Okay. Next one, Datuk Izzah makan, saya makan. Nurul sedap, durian ni sedap sangat. But I never give anyone to you. Okay. The third one, nah ni durian rasa. Yes. Okay. Sebab itu ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. You can find this in kitab. Ni saya tengok because I like to have structure so you faham sikit. You can find further. Saya ni bukan not kitab, okay? This one just cakap, you can find out. So satu, macam if you come now, you listen to me, ilmu. So most of us tahu dekat neocortex. Neocortex, oh faham. Neocortex 6%. But if you tahu, you tak faham at your heart, at your emotion. Ya Allah, patutlah aku macam ni. The realization tak go to your limbic system. That's why banyak orang dia pergi kuliah, ceramah, buat seminar motivasi tak berapa tahun, 5 tahun, begitu juga perangai. Sebab dia dekat tahu, dia tak sampai ke mahu. The third one is mampu disiplin. Okay, I realize saya ni tak yakin lah. So yakin pada Allah macam mana? For example, you have, kata you ada duit 2,000. Memang saving saya sebulan masuk 2,000. So that kalau masuk ni berapa bila saya tua pension esok dapat certain amount passive income, right? Tiba-tiba anak saudara nak masuk universiti nak pakai duit. Which one you nak bagi? Nak simpan masa depan atau nak beri, bukan nak pinjam tau, nak anak kata maklum bagi free 2,000. Which one? So orang yang yakin level 1, 2, 3. Orang yakin yang pertama, dia kata siapa sedekah 700 kali ganda. Tu tahu, tapi tak sentuh hati dia. Siapa sedekah jauh pada balak. Siapa sedekah awet muda. Siapa sedekah bebas ada penyakit. Tapi so siapa yang akan beri tak simpan duit? Siapa yang simpan duit? Which one? Don't answer, you know your answer. That tells you your keyakinan pada Allah. Because do you think the money that's with you is yours? Siapa merasa duit tu dia punya? That's the first thing you must know. We are just a tool. Rezeki lalu. So kalau kita sedekah kat orang, maknanya apa? Di lahul mahfuz, masa Allah tiupkan roh dia, Allah dah kata ni rezeki orang ni. Like recently someone come to have eyes check with me. Maksud dia, Prof, saya naik Uber. Berapa? Kena 200. Oh, why? Itulah frah sangat. Kenapa? Kita orang ambil Uber yang besar tu. Oh, that's good. Itulah. I just look at them. When they see me, they, you know something? Aren't you happy for the person? For all you know, that person need that $200. Betul, Prof. Ya. Kenapalah kita ni takut sangat orang dapat lebih pada kita? Orang mukmin ke tau? Kita beli barang suka tawar tau. Berapa ni? $16.50, $15. RM1.50 nak tawar, gaji RM15,000 ni. RM1.50 nak tawar ni. Kan? Lepas tu saya tanya, orang jual goreng pisang, seorang gaji RM1,000, seorang gaji RM10,000. Yang RM1,000 bayar RM1, yang RM10,000 patut bayar berapa? Ahli ekonomi mama marah saya lah. RM10. Berapa harga RM2? Saya nak beri 10 boleh tak? Ada anak sekolah, nanti beri anak tu, niat zakat anak sekolah. Miskin tak lepas tu. Hakul yakin akan beri.
Because if you want to see how yakin you are, see how generous you are. Bila kita kedekut, kita sangat bergantung pada simpanan. That means you bergantung pada ikhtiar you. Dan hikam mengatakan orang yang tertipu dengan amalan dan ikhtiar dia. If we pass the exam well, dulu saya gitulah, how do you score? Wah, I study like this, I study like this, I burn the salah. Kita study amalan soleh, kita lulus rahmat Allah. Who doesn't agree? Yes, sila. Agree. Okay. So bila kita macam tu sebagai student, kita stres tak? Tak stres. Ya Allah, aku belajar ni, aku tahu. Because student ask me, Prof, penat. Saya solat tak tinggal, tutup aurat. Saya study tapi fail. I look at him, at her. This was 20 years ago. That's how I started to think a book. Banyak soalan macam ni. Masa belajar niat kerana Allah tak? Niat? Pahala dapat tak? Dapat. Kalau mati hari ni dapat tak pahala? Dapat. Okay. Because if you yakin, you buat untuk apa? You study bukan untuk pass exam. Ni paradigm baru ni. Don't study to pass exam. Don't business untuk kaya. Don't senaman untuk sihat. I'm trying to change myself also. We want to go to the ahli Allah, di mana apa kita buat untuk Allah sayang kita. Kalau baik dengan suami, penat Prof, I masak satu periuk, husband I makan 2 sudu je. Woman always complain, penat masak. Macam Abang Said, makan sikit je. Kak Eno kata penat cik masak, tak makan pun. Tapi kalau dia masak tu kerana Allah, bukan kerana suami, tak apalah. Suami makan, tak makan bagi orang. Masuk freezer, dia lapar, panas sekali buat dia tahu. Kan? You see or not? You see or not? Nampak tak? Do you think it's a powerful way of living? Yes. Itulah dia panggil, yang tadi saya kata apa? Islam, iman, ihsan. Ihsan tu maknanya apa? Merasa dilihat Allah, merasa melihat Allah, musyahadah, merasa dilihat Allah, muraqabah. So as you are here, you rasa tak Allah melihat you? Yes. Dan kita niat, majlis kita ni, malaikat sedang mencurahkan rahmat. Dan siapa yang mendengar kat Facebook live kita, Allah menjadikan kita kesihatan, ketenangan, kebahagiaan. Kalau Allah beri rahmat pada kita. That's all we want. We just feel Allah is with you all the time. Tapi ibu-ibu nak tanya, berapa orang daripada you all, the first word anak sebut apa? Mama, Baba. Betul? Umi. What's the first word patut sebut? Allah. Kalau kejut anak kata apa? Hai, dah bangun anak mama. Ini orang ahli? Orang main kuda tak tahu tuan rumah. Okay, I give you the structure so that you all start thinking where you are, where you want to be. Okay, you want to be Allah focus, akhirat focus. Kalau bagus lagi, Assalamualaikum, bagus sikit. Ukhrawi. Ahli ukhrawi, apa beza ni dua ni? Ahli ukhrawi ni fadilat. Baca ni fadilat ni, baca ni fadilat ni. Solat duha murah rezeki. So solat duha tu bukan untuk Allah, untuk dapat rezeki. Rezeki tu makhluk ke Allah? Sebab tu Daripada Adawiyah kata, kalau aku beribadah kerana takut kepada neraka, masukkan aku ke neraka. Kalau aku ibadah untuk masuk syurga, jangan beri aku syurga. Because dia nak undivided Allah. Aku nak Allah saja. So lama-lama, kalau wife yang macam ni, husband pun jealous. Because dia kata, okay, whatever you want to do, you like me or not, doesn't matter. Because I know Allah love me. So kita akan jadi so independent of people. Tak penting orang puji. Kita didik hati supaya orang puji tak suka, orang keji kita suka. Sebab apa? Bila orang keji, teguran. Bila orang keji, kalau kita halal, kita dapat pahala dia. So best orang kutuk. Lagi best orang kutuk. Orang puji bahaya. Tapi kita upload. Nak tunggu orang like. Tu penat kita. Kan? Siapa yang tak penat attend? I want to ask you. Wanita penat pasal apa kita? Nak suruh suami untuk disayangi, dihormati, dibalas budi.
dicintai, dikagumi kan. Itulah Prof, saya penat, I'm so tired, I didn't know, I sacrifice for my children, then diorang dah kahwin, I seorang-seorang tak hargai I pun. La ilaha illallah. You see tak ahli dia buat kerana makhluk ni stres. So berani tak cakap saya stres hari ni? Siapa stres angkat tangan? Tak berani. The minute you are stressed, that means hubungan kita dengan kita kat mana? Sini ke sini? Sini is when apa topeng you? Harta, anak, everything is your topeng. If your focus is here, you penat. But if you focus here, this will be a magnet. Everything will come to you. You just radiate high here. Allah, 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 Allah. Everything will run. So siapa kejar, Ustaz kata, siapa kejar akhirat, dunia kejar dia. That's why if you go to motivation, they say don't chase after success, let success chase you. How? Kalau masalah motivation, being a person of value. But Islam, Allah, because kalau Allah sayang kita, apa jadi? Allah perintahkan malaikat campakkan sayang pada semua kita. So para isteri yang Facebookers, kalau ada masalah dengan suami, nak pakai bulu mata palsu ke, nak makan ubat kurus ke, nak blond rambut ke, nak suami sayang, maybe we ask the man. Atau for a man, wife, lepas dah jadi isteri, no matter how you beautify, not important. Because physical berapa persen? IQ is physical, 6%. Kita suka, tanya, siapa belum kahwin, dah kahwin semua orang lelaki. Sebelum kahwin tu Haji, suka isteri cantik kan? Lepas dah kahwin, suka isteri cantik ke baik? Because the baik will stay, the cantik will go. That's why orang lelaki yang memilih perempuan kerana kecantikan akan mendapat kehinaan. So wanita sekalian, don't be busy trying to beautify yourself, beautify your heart. Kalau kita jaga rupa paras cantik, kemudian orang lelaki suka kita, tak kenal kita pun terus suka, tak tahu family suka-suka, that means dia suka pada topeng. Bila topeng dah tak ada, dia nampak topeng lain lawa pula. Tapi kalau hati kita cantik, oh Masya Allah, you are magnet. Your husband cannot leave you at all. Because if they leave you, dia menyesal. Betul dah? You can be so confident. Well, your own funeral, you be very confident woman, a woman of substance. Tak kisah, because Allah jaga kita. So siapa wanita-wanita yang ditinggalkan suami ada orang lain, don't worry. Life is so short. Don't cry over something that doesn't cry over you. Woman, suami besar sangat ke suami tu? Kita nak mati boleh jangan ucap. To all the husband out there. Because husband kita akan disoal atas tanggungjawab dia. Dia pun ada dakwa-dakwi dengan Allah. Kita dengan Allah. So we buat what we have to do. And for those women who, I'm going to have another session nanti with ibu tunggal. I'm planning one. Banyak woman, ibu berdikari rasa victim mindset. Ini kena. We have one session kimak arrange. We talk about women. Many women, suami dia tinggal, dia jadi stres. But I told them, if not for your husband, will you have your children? So are you grateful to your husband? So forgive him, let him go. Because bila kita forgive, kita lega. Okay, because nak jaga kita punya hati. That's the center. Okay, so berapa minit dah? So ikhlas, okay, yakin dah boleh? Yakin Now ikhlas. What is ikhlas? Banyak interpretasi. Saya pun bukanlah ustazah, bukanlah ulama, bukanlah apa-apa. Tetapi ikhlas is something that we strive for. Hanya Allah tahu rahsia ikhlas. So never write a letter ikhlas dari, don't write. Ikhlas dari saya. Siapa tulis ikhlas takut tak ikhlas. Okay. Ikhlas is when banyak interpretation. Dia macam mana you sembunyikan kebaikan, macam sembunyikan kejahatan. So banyak upload Facebook tak? Again, it's Facebook kena. So Facebook ni guna untuk apa sebenarnya? Silaturahim, gambar, open, not to public, but tu adik-beradik, tak apa, ada kan? Status saya boleh kan? Not open to public. Okay, sembunyikan. And also, if you want to know your ikhlas, ialah you akan tenang. Okay, so this is my thinking lah.
Orang yakin akan berani. Betul tak? Dia takut dengan orang tak? Siapa takut pada Allah, tak takut pada apa-apa. Siapa tak takut pada Allah, takut pada banyak perkara. Macam kalau penat boleh macam you can sit on the chair kalau penat. Siapa above 50 dibenarkan duduk atas kursi. Sebab saya pun memang kelab kursi kat belakang. Kalau ustaz datang, saya kelab kursi. Nak jaga lutut. Yakin, berani. Siapa ikhlas akan tenang. Orang tenang sentiasa menang. Saya dah pandai Sarinah. Okey. Orang syukur akan gembira. Betul tak? If you want to know how grateful you were yesterday, look at how happy you are today. Siapa tak happy hari ni, sure tak nak berani angkat tangan. Okay. If you want to be happy tomorrow, grateful today. Today's gratitude buys tomorrow's happiness. Okay. So YIS must be your way of life. So bangun pagi, yakin, ikhlas, syukur. Yakin, berani. Today, if Allah is with me, nothing can touch me. Okay. Ikhlas, nak pergi kerja, because you want to develop your spiritual quotient. Spiritual intelligence is knowing why. Saya bangun hari ni baca doa, insyaAllah hari ni penuh kebaikan, jumpa baik, buat bermanfaat. How can I serve today? What am I going to be grateful for today? Ask 2 questions. Apa saya nak syukur hari ni? Apa saya nak beri hari ni? 2G dalam kehidupan. Grateful and giving. Grateful giving. Confirm you akan bahagia dunia akhirat. Kita nak jadi go giver ke go getter? Kita ajar anak kita apa? Go getter. Be a go getter. Itu kapitalisme punya. Perasan tak? Kan? Top student. Be the best. Be number 1. Berdiri tambah tinggi. Duduk sama rendah. I cannot stand that. Because to me, each of us are different. Don't compare yourself with anyone. You compete with yourself. We become a better person every day. Kita macam ni, besok better. Tahu tak? Satu dia orang. So, bila kita ada sifat macam tu, kita tak judge orang. Kita akan appreciate orang dan hormat orang. So, apa checklist minggu lepas kita sebut? Apa checklist minggu lepas? Aslah. Yang pertama, hormat semua orang. Hormat. So cara hormat macam mana? Senyum, salam, senyum. Kalau salam, khabar. Apa khabar? Because your respect will go influence your body language. Senyum, pandang, with eyes. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, lemah lembut. Yang empat, how can I serve? Apa saya boleh bantu? Best tu. This checklist you practice all the time. So YIS ni must be your way of life. 2G plus 2D. Apa 2D? Decision, decide who you want to become, and discipline. What is discipline? You do something because of your mission and vision. You suka tak suka, you buat. And last week I gave you a technique of how to overcome self-sabotage. Remember? Oh, you tak datang last week Okay. Contohnya macam ni Let me demo. Mana tutup dia? Sorry. Let me demo something. Katakanlah saya suruh Nurul, tanya saya soalan. Okay. Normally kalau saya suruh soalan, Nurul kata apa? Nak tanya ke? Ataupun which one? Most of the time, if I say, okay, siapa nak datang depan? Hati mula, best juga boleh jadi. Tak payahlah. Nampak? That tak payah. So, this is a technique, let me tell you. I draw the brain again. I draw the faham dah? This is a technique which I gave last week. You can Google Mel Robbins. And Auntie Mazna, my neighbor kata, it's a very powerful that she practice, is useful. This is what I call, you overcome your self-sabotage behavior. Kita nak buat baik, tapi syaitan suka tak baik. So otak kita gini. Okay, there's a term called amygdala. Amygdala ni is a small part of the brain, besar almond, badan aja, tapi dia jenis fight flight response. Dia
nak buat apa-apa dia yang, you know why, siapa gigit telinga tu? Siapa gigit telinga? Mike Tyson gigit kan? Why? Because amygdala hijack. Orang road rage, semua amygdala hijack, because dia punya akal dekat frontal lobe ni kena hijack by the small thing. So bila kita nak buat sesuatu, insting hati kita akan, suara hati kita, fitrah kita yang baik tu, jom tolong, macam kita kan nampak orang tak sedekah atau nak beri duit kan, RM10 kan, RM1 dah lah. The first lintasan is your suara hati yang baik, but the second is your amygdala, your syaitan. So cara, if you nak overcome this istilah, if you want to do something, you malas, you count 5, 4, 3, 2, 1. That counting sebenarnya, bila your amygdala cuba nak ni, the 5, 4, 3, 2, 1, this area become bigger. Your akal take over and you will go to action. Anything you want to do. Macam you nak bangun tahajud, alarm bunyi kan, tangan kita snooze. So 5, 4, 3, 2, 1, pop, bangun. You'll be amazed at the energy you get. Okay, formula tu. So kita dah ada disiplin tadi kan, decision, disiplin. If you want to do something, you tak nak buat, guna 5, 4, 3, 2, 1. Okay, you want me to summarize ke dah okay? Question time, boleh ya? Okay, kita stop sekejap. Kita stop sekejap, lepas tu kita Q&A. So far boleh faham ke? Okay, ada soalan? Dipersilakan.